Laro muna tayo guys. Yan. Laro tayo ng store-storean. Pasok tayo sa grocery ko. Yan. Buksan natin yung POS. Yan. Okay, may customer na ako. Yes sir, good morning. 3.85 po. Nasukli kang 46.15 2020 46.15. Good morning sir. 3.85 lang sir. Naka-credit card ka pa sir. Okay. Thank you. Good morning sir. 7.70. Sukli mo 20 42.30. Thank you. Bus na stock ko. Purchase tayo. Purchase tayo fishing. Hintayin natin. Gagaling yun sa langit eh. Pagalo. Pasok muna tayo. Yung mga tapak-tapak ng customer. Oh, yun na. Yun yung stock ko. Yun, yung apple. Kunin natin. Display natin sa loob. Tandaan, baka malamog ang apple. Yan, okay na. Tapon natin itong crate. Hindi tatapon ito. Yung customer na ako. Yan, tapon natin itong crate. Basurahan. Tapon ka ngayon. Yes sir. Morning. Uy, pila na. Yes sir. Morning. Apple. Credit card nyo naman. PC lang. Thank you sir. Come again. Yes ma'am. Isang apple lang. 1.63 ma'am. Sukli kang 3.37. Okay. 37. Thank you. So, ito na naman. Piso. 74. Sukli. Thank you, sir. Come again. Close na tayo. Close na.